إبردان تزين تنظن سيمال التعلاين غير يدورار يغصاوضن دينا أثمغراس إتدار تنسن الداون تلطات إتيديرن تيرزن غرصن سوذ ماوين نشراحن سواوال زيدن سلم واكل يخدم مقرن دينا شنادو سفرو إزقان القماون تولاوين يسنت يغد حكون تيغبلان ذي حلفان ذوين يسعدان سوزي قازني موتان يدخل ديك مار شغالة فربان ديك زماوان يدرقضم دي تازار الزيت يدبوبن يقشوارن سير خلال دارين تساباس تصادين شراحان تم دي تتساق شيش كانت تساربو ذك الخام ام غاري سادس دين فقد شوارا ديال شاران ثم غار تسوف غدرار ساقي سادي شوذرو مس فرحن ياك ويقارن الشناد يسفرو نتولاوينا يزقا ذقمير أمثق شرط وهوسين يثدو يدسنت ذو نيول ذو الشغال ذا رفيق نسنت اللبدة عندما دانت كيفاش وفا خدمه كنقضي شاكينو خدمه غاف سراوينا نتدرت نتماراس يقولوا حنا رتمدينين بوارافن غاس السفراين تكن ميلانت دي تدرت مي مزيت اين سادان توك الحيفي سادان تر كليا غاس كنبدلن تمكان روح نطار قسنطينه خاطر في قسنطينه في خدمه سراوينا كين السفراين غفين انت انا الصح ايني حلفانت إما تتساوينت أولا جينسنت تتساوينت تسفرو جينسنت إنجملانت يلا يدر ذا شو وران كيني دي تكتيويني دي بورتي جديدين تيماينوثين ذاكن أمسلايا جين أسفرو يجي ما يروح هذا في الدرامكان نغي سفرو يجي ما في الدرامكان يلا لما أنا يمخلف دوت غامديا غف يسفريا أنا القضو زمور ذم ديا كانت يدبوغ القضو زمور ذين اللي ندي سوزرين لما انا ما تروح تيلاوينا كيقول القضنا زمور اسمي مزيت اسمي اللي انت داكي زي سادرت ما روح انت باغ اكزومبل على قسنطينه ولاش القضو زمور يلا الشغل النظني دينو الفان غسكن دونك سفراينت يبدل له سفر نسنت على حساب الخدمه الا ندينا دي ثمدينت ومن بعد عند مسراينت غف القضيش قال ندي ثمدينت سيكوال كان كنوالا غنكيني تيلاويناكي شغل لازون لا نوستالجي اين كني سعدان توك دي ثمزين سنت زي سادرت اسن دي تغال شغل كن حنين لا سيدارن جابن دار حاجه نوغار ندي مولير يفاش نخدم من الشغال نقول بقيمن صابوتي بغا نبغي ولا ويتي دي سيسن وتبغي غتشوط ويلي سمدن سمطوث مالت السفرو اين مديني تزمر مديني غوال ماشي ذيني دنا غي تبغى يدقصد تزمر ذينو مقارن كيني زلمانا ذوفير يفر نتساتي ديني سواك النظام الا قد تفهمت تزرد شو قلنا ندفيرس ذم كتفهمت القايم مليح ماشي كان كذا وال صادر الشناد وسفرون طمطو التقبيليث يوزن مسلاي يسلم ذلاوان يرفد السرار يحرز الحرمة يبوس يون يفكا يلي تزوج قم كربو سنه كن سنتقسم الطوسي سنيس لا قصر حضر تزرد يلي يبدار غورس سلامة الناس ديما ميك تقلقن فما مين يدزا شو كميغنا يلي الناس سورتو كذا يما ساغوني وار الطهور سكسوي قفلو فور سسبلتي وسزقات تشور اركز يوسد يفرح يرا داكين ثنيسيني يدا شوك دنا يلي ياكي يا وذا دا سفرو ياكي صمتو غالا سترو ديما ندقارو ذو فيه يلي سيني كسترو ذا صمتو يدي الناس صمتو ثاشينين ثاغوني وارطور ولاش دا شاد خدم توسن تمطوط سقما دكر يسافر انا نتسد القديش دويني الصحه ما الا صمتو سوف لا شاد خدم يتما ذا لازيتي كونين
ينيس تسبلتي وتزقى تشور واش تروحوا على داهم كيفاش تستخدم امان قلان دي تسبلت ثني سماك ثيني سكسو يوقفلو فور زمان يحرفوا فني قلان داخل ما دي فور سكسو دين حب يقول ثان ثروه لاز ثروه الحيف الكاز نور تفهم راه تنتصني تفهميت قلنا يا النار واحد غل خلاق عن رقبه زمار لا 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 كان نولد ثورة تخدم في رفقنا نبيلا مترف رحمونين مسلايدة ساقين نناد غف تثليث نتيماتي المندوبة سيرا لنا كان تثليث نتيماتي دي تماقرن يلسكوس 21 سقوقورن فيفري ذيغانا يقين تيمين تموتنا ذين ذيغن كيكسنرنين ثمريث غفردنا مسلايدة بلاطو ويسن تذويلت الناغ ايوا ساقين ما كديدنا نختارا وند امذيا يون امذياسي ولايا كيكيخن تيزيوزون نينينا في ثلاث في تلي ديوم سلاي غفايا مس رشيد غدوشين هذا المهاليك تلي نكافو قروت المهله تمريث من الولايه انتزي وسم مرحبا يسلم صاد لا سبب ومساء الخير في اليوم اما كيتلين يذنا ذيغن مسا صافيه يحيوي مرحبا يسم ذيغن نارنا صافيه دغا ساكين عرفتك وكاد نمسليت نندا في الكومبلكس كين ثلاقي في مس غدوشي نزرا ذاك ندقس كمران انك تقصدن الكومبلكس كين دقس نتواش ولي انك تروحون في راحه ذينا معنا ساكين هاف نزرا ذاك ندولا تاع زم غف تماريث ذيغن يتمرت ناغ الكومبلكس كي ذا ندوينا راديو غال نستريم في مقرن يا غادني كنهلا نتمريث من الولايه نتيزيوزو ذا شو دهكا بالدمانزره ذاك نيكيتي لي دعاء والذرقع لوتيل من الارز وين نظن هاك تشين غتقض ذي التصويره غساكي وغير ذكاين ديتي لينا كان المند الكومبلكس اكيسا يعطيكم الصحة بارك الله فيكم دونك كونسيرنون انت في لوتيل الارز قلنا دي تلاقيلف قبل ما نهضر في الدرس لوتيل الارزاكي انظر باللي لوبيراسيون دو ريبيليتاسيون دي زوتيل قلنا دي لا ولايه تيزوزو نساء اكزاكتومون 6 لي زوتيل 6 لي زوتيل كي 3 لي زوتيل كي ديبون دو لو جي تي سونتر دونك تبع لونتربريز دو جيستيون توريستيك دو سونتر دونك الى لوتيل الارز الى لوتيل عمراوه اي لوتيل طمقوتي قلنا دي ياكورن et l'un نظن qui dépend de l'entreprise touristique de Kabylie le TK وكذا نسعى للخديجه نسعى للبلوى البراسلي دارجون يقلن قذياني دونك وكذا كيف تولى l'opération de réhabilitation que l'État a lancé déjà auparavant c'était en 2010 etc donc ça a tardé un petit peu avec le choix des bureaux d'études etc alhamdoulilah ذولا دريني باللي tous les c'est-à-dire les 6 hôtels qui dépendent l'opération il a démarré il y a c'est-à-dire chaque entreprise donc quand est-ce qu'il a démarré le dernier qui a c'est-à-dire projet qui a démarré c'est bien l'hôtel Al-Arzaqi de Teleguilef donc le dernier c'était le mois de décembre 2017 donc c'est vrai qu'à un moment donné les 5 hôtels donc les entreprises ont été choisies c'est des entreprises étrangères donc à titre d'exemple, l'hôtel Tabgouti qui est donc c'est une entreprise italienne, donc les travaux c'est-à-dire d'avancement jusqu'à présent ils sont presque à 40%. Donc c'est une entreprise italienne. Ça aussi l'hôtel Amarawa, c'est exact même c'est une entreprise italienne, donc il a connu un petit peu, c'est-à-dire un petit retard mais il va reprendre à partir du mois du 1er mars Inch'Allah avec une autre entreprise italienne qui est en train de l'hôtel de Tamgout et qui mène l'hôtel Al-Arzaqi donc le choix de l'entreprise on a opté pour l'entreprise turque donc donc on caisse les moyens c'est-à-dire alhamdoulilah maintenant l'argent il est disponible là l'entreprise elle a démarré exactement le 10 décembre 2017 donc les travaux de démolition parce que c'est-à-dire au niveau de l'hôtel Al-Arzaqi c'est-à-dire l'hôtel parce qu'il est composé d'un hôtel avec une extension avec le restaurant d'altitude donc il y a quand même des équipements en plus par rapport à les hôtels d'une capacité quand même 550 lits
550 حساب وزاري. donc 550 lits avec beaucoup plus il va donner quand même un nombre d'emplois de 200 postes d'emploi directs, je dis bien des postes d'emploi directs. Donc واش تاقير كل ça va l'État il a mis quand même un montant colossal, plus de 422 milliards de centimes qui sont réservés rien que pour l'hôtel Guil Arzaki. Donc l'entreprise donc il y a un délai de 18 mois, mais d'après la dernière fois on s'est déplacé à Dina, donc on a discuté avec l'entreprise et ils ont mis tous les moyens, c'est-à-dire même le problème qui se pose c'est le problème de main d'œuvre. Donc ils sont en train de se donner à fond. Inch'Allah, mais si tout va bien avec tous les moyens, c'est-à-dire il n'y aura pas d'obstacle. Bon, c'est vrai la période de Gandhi, les choix Boudfel, etc. Donc malgré ça, ils travaillent à l'intérieur, donc ils sont en train de démolir à l'intérieur. Et si tout va bien, Inch'Allah, Inch'Allah 2019, Inch'Allah, تنساعدينا ما يرضى ربي ان شاء الله. دونك نسرم ان شاء الله هوك لي زوبيراسيون الحمد لله هاتنا الحمد لله هوك ديماران اون بلوس دو لوتيل الارزاقي اللي عندنا. دونك يورا دي زيكيبمون نظام ماشي حاشا لوتيل باسكو لو سيتويان il a besoin un peu de tout. ماشي حاشا لوتيل اللي يروح عندنا دونك يسعى d'autant plus on a prévu une forêt récréative juste d'Inda au niveau de c'est-à-dire de la station Egui. Aussi il a c'est-à-dire le télésiège qui a été endommagé à un moment donné par c'est-à-dire la période de l'Irhab. Donc oui kif va être donné en concession avec quand même on a fait même déplacer des étrangers pour la réhabilitation. Donc il y aura quand même des équipements d'INA. Il y aura même des activités, c'est-à-dire limitrophes, c'est-à-dire la période de surtout les week-ends. Malgré il n'est pas, c'est-à-dire c'est interdit, c'est-à-dire باش ما ديكش مار داخل تورا كي تجيب موك مازال c'est-à-dire on n'a pas encore terminé, mais malgré ça les citoyens تسالي نردينا الحمد لله هذا اللي باش تصير دارنا تلاقي سي بلان دو فيكول بلان دو فامي اوكلي ماتريكول الاخر اللي 48 ولايه اهلين دينا هذا نظرك ندم كان يتصافي حين قصدهم كان تقصد لدغاكي دني ويكاند باسكو دينا مثلا مثلا لا دير فوا on a fait déplacer quand même واحد une quinzaine c'est-à-dire d'ambassadeurs اردينا يعني المندي غابد الحمد لله c'est-à-dire nous ils ont constaté باللي est-ce que c'est-à-dire il y a des gens qui ont posé la question est-ce qu'on est en Algérie, c'est-à-dire الحمد لله نسعى البوتنسيال نسعى الحمد لله لي مويان نسعى كلش مي بون سي فري كو مي ليطا الحمد لله غادي الاخر زيك سي بروبليم دارجون ولا الحمد لله يدري من الله كل شيء لي مويان لان ان راسك à travailler وإن شاء الله بإذن الله تعالى أقل دفير صدير انتبه البروجي باسكو سي ان بروجي كي تري كونسيستون خاطر مثلا لا ريجون دو بورني اش تاقي خاطر اون ا كري اون زيت اون زون ديكسبانسيون توريستيك à côté بونوح بورني c'est la commune limitrophe donc de 118 hectares 118 hectares aqui donc il y a pas mal de projets ما شاء الله نتوالي ظهيرة المدام الحمد لله un grand projet, on va essayer de les réaliser là. Donc l'objectif là, c'est d'arriver à créer un pôle touristique de montagne, la région de Boni, c'est-à-dire une station climatique que مثلا donc à l'échelle nationale نسولي نسعى شريعه نسعى الاخر كيشدا mais je suis sûr et certain avec inchallah quand on termine l'hôtel beaucoup plus الارز زرا باللي لا ولايه تيزي وزو sur le plan tourisme de montagne, elle va, Inch'Allah, grimper pour la première place. Je vous assure. غا مسغد شي عرفتي ديك فدارين كان التوريزم دي مونتان بلا شك بين راه يجبدن غا فدار بدال فيغني كاين كان يذورار كان مثلا صفيه حيوي فيغن مرد نمسلاي كي كفدال نيذورار نغل سبا قديتي لنا ذيك ذورار هاث فيغن مثلا يحيوي ندا كني كاين هاث ساكين كما يفكي غير كل شدينا اي درا فيغن شو ديتي لنا كان المند شو
تحواج ودا لاقيني ذورا ايني ول من ذيغن ايوا كني كاثين هذه توارسن غاكا كي كاساكي اسخذ من ثيل ني تسرسن ذك ثلاقي لف ايوا كني كاثين هذه دوكني لقوا دالاقي ماشي كانت بس الخلف الاول ماشي كانت تلاقي لا في ناد مسور دوشي nous avons il vient la wilaya de Tizi vient de créer la zanzette du côté de Bounouh d'ailleurs de Bogni wilaya de Tizi Ouzou. Et le but des investisseurs qui ont déposé tout, c'est de créer un climat sportif, touristique, loisir. C'est quoi? C'est mettre les personnes dans leur remise en forme, dans une attitude qui atteint presque les 2000 mètres. C'est extraordinaire. En plus, mettre en parallèle des villages de vacances dans pas mal d'entreprises qui n'arrêtent pas de s'intéresser à partir à les vacances l'hiver, alors que nous avons je vous dis, de Bogni vers Bounouh, il y a 15 kilomètres de Bogni. À Tel Guilf, il y a 30 kilomètres. 35. Voilà, d'Alger vers Tel Guilf, qui est Tel Guilf, d'Alger vers Tel Guilf, 130 kilomètres. Regardez, les gens prennent des avions pour partir en France ou partir dans d'autres pays du monde, alors que nous avons des paysages extraordinaires dans un site paradisiaque qui se trouve à 1 heure de temps d'Alger. Est-ce que vous ne voyez pas que demain, si toutes ces âmes vont être prises en charge, parce que l'État est en train de mettre en œuvre des capacités extraordinaires, si ces gens-là vont faire le nécessaire, je vous promets qu'il n'y aura plus personne qui partirait faire de leur la semaine passée, nous malgré avec le verglas, la neige, mais au l'air sur une altitude de 1880 mètres, c'est extraordinaire. Quand vous arrivez là-bas, vous oubliez. C'est bon. Il y a une remise en forme qui se naît en la personne elle-même. Et j'avais rencontré des parapentistes là-bas, des alpinistes qui sont d'une wilaya mitoyenne, Bouira. C'est magnifique. J'ai trouvé beaucoup de monde un mardi après-midi. Alors le week-end, je vous dis pas. Vous savez, le week-end, il y a une chaîne de véhicules. Vous avez vu M. Douché la dernière fois. Une chaîne de voitures de Bourné, Guethali, Guethkoufé, Bounouh, Drelbizen, Bouira. On s'est retrouvés sur le site. Alors là, il n'y a pas encore... comment dirais-je, il est vierge. Imaginez d'ici une année, Inch'Allah, l'endroit c'est les besoins des personnes. تولي كان خيرا تصور كي تسجل ند سيتالا نقلف ما سغدوشي دي غنا نكمل اول ذوين يعني ديما اسفتين ذوكاكي اي دران ذي غنا هاث ساكي مثل ثبورت ايوا ذاك يبغانا السفتين ذوين يعني انا كي اهلا كينا على البروجي ياكي ندوي كذا البريفي ما الا خرب وين يسعانا كي كذا بروجي وكني كذا تسفد دينا نقول للطاقه الحمد لله avec les projets d'investissement touristique الحمد لله il y a des facilitations qui sont accordées par l'État parce que c'est vrai il y avait bon c'était la période la conjoncture actuelle il a joué ou la sécurité etc mais tout est rentré dans l'ordre alhamdoulilah donc c'est pour ça que les projets d'investissement les investisseurs ils s'intéressent beaucoup plus à investir au niveau des montagnes qu'au niveau de la mer parce que au niveau de la mer bon c'est un investissement périodique et ça la période de la saison estivale va le faire بعد يرجعوا الاخوان مساكين على mais par contre durant la période au niveau des montagnes c'est l'investissement c'est-à-dire sur 12 mois par exemple pourquoi on a créé la Zatagui de Tizi Ouzou 118 hectares après le plan d'aménagement inchallah au Sénégal sera lancé inchallah et donc déjà Basel on n'a pas encore c'est-à-dire on n'a pas eu l'étude de guide on sait exactement la direction de tourisme et de l'artisanat pour la Zatagui de Tizi Ouzou on a exactement 5 projets consistants c'est des projets donc c'est des villages de vacances c'est des centres complexes sportifs et touristiques
خاطر ثورة ما تولي موا جي ايتي اردينا اتسالي ضد فرير من بعد تصافط لاخر جي بلا سور اون اوتور دو 1600 جوسكا 1700 متر دالتيتود دونك ميم لي زيكيب ناسيونال كينا يتروحوا لي تروجا نروح داردينا ولا نروح داردينا دونك لارجون لي اون فا لو كونسومي ذاكي ولا نروح هذه وحده تاكي سي بور البريمي بوان دونك لي بروجي ياكي نكلين في كيس ستادير ان شاء الله ils verront le jour au cours de cette année inchallah donc ils vont démarrer c'est-à-dire l'essentiel c'est le démarrage parce que un touali au niveau de la wilaya que ce soit au niveau de Bono, que ce soit au niveau de Teleguil, que ce soit même au niveau des autres zones. Parce que du côté de El Hammam, du côté de Zikri. Zikri, par exemple, c'est un coin qui est un petit peu isolé de la limite de Béjaï, etc. Mais vraiment, c'est deux complexes. C'est un complexe touristique avec un hôtel d'Ina. Avec la nouveauté qui existe au niveau de la Wilaya Tizouzou, c'est avec la création des villages les plus propres. Les villages les plus propres, même les citoyens, ساعان شويه تسمين هني جرسن تدرت السلام تدرت لا خالص ديك ميم نكون نخدم كما يقولوا تجمعي نخدم كا نخدم كا دونك الحمد لله لو توريست ثورة الحمد لله نكون دايور par exemple on a fait quand même durant le bilan de 2017 on a nombre de nuitées qu'on a réceptionné au niveau de la Wilaya Tizouzou plus de 7000 nuitées des étrangers on trouve beaucoup plus les Italiens les Français en troisième position les Espagnols ils sont nardina donc الحمد لله اشتاقي c'est ce qui nous donne qui un courage d'aller en avant et pour les projets qu'on a au niveau de la Wilaya Tizouzou c'est 33 projets qui sont en cours de réalisation sur les 33 il y a exactement 15 projets c'est au niveau des montagnes où il y a répartis au niveau c'est-à-dire au niveau de la ville au niveau du littoral. Ça a exactement les demandes d'assiettes, beaucoup plus les gens qui ont demandé des terrains, c'est-à-dire pour investir, ça a plus de 158. Et les projets non lancés, c'est des privés, les projets la totalité, plus de 308 projets qu'on a réceptionnés au niveau de, c'est-à-dire on a un dossier au niveau de notre direction, c'est des privés. Donc le privé, à un moment donné, c'est que investisseurs à investir au niveau de la Wilaya Tizouzou et mais alhamdoulilah c'est la chaîne d'ailleurs alhamdoulilah au niveau de la Wilaya Tizouzou chaque jeudi une commission présidée par monsieur le Wali c'est-à-dire pour traiter les dossiers d'investissement chaque jeudi on fait passer c'est-à-dire un quota نسلم كذا لي بروجي هذه المرد يوين كيجي كثير مد ذوي ذا الذي سدرنين في مريث كان ذيك موتنا نسلم كني كثير انا كد نضل القطب الذي لنا كيجي هذه نارين سوطاس غادي تقرد غادي نبدا صافيه. Merci, j'espère que tous les projets de tous les investisseurs, y compris les nôtres, Inch'Allah, vont se réaliser bientôt, Inch'Allah, sur cette région. Et Inch'Allah, il vient de dire, M. Douchi, au lieu les joueurs nationaux partent dans nos pays voisins, Inch'Allah, Adilin, et l'argent ne partira pas ailleurs, restera toujours en Algérie. Merci.